U današnjoj emisiji ću vam govoriti o jednom od najvećih laži koji sami sebe govorite kada imate artrozu kuka, a to je da razmišljate da artroza kuka nikada nije vezana uz prehranu i da je artroza kuka nešto što nastaje od nečega, recimo, drugoga. A danas ću vam govoriti o najgorim namirnicama koji 100% uništavaju zdravlje vašega kuka i ako išta shvatite kako bi trebali, možete si pomoći jer želimo otvoriti oči sa onim što ja gledam skoro cijeli svoj život, a to je skoro 26 godina liječenja osoba koji ima artrozu kuka. I artroza kuka rijetko započinje bolom. U većini slučajeva ona započinje tišinom. Godinama se u tijelu nakuplja upala, mijenja se kvaliteta hrskavice i slabi sposobnost kuka da se obnavlja. A kuk dugo podnosi opterećenje sve dok više ne može, a tada bol pojavljuje se kao da je došla iz vedra neba, iako je proces trajao godinama i to na najveća laž što vi sve nikad ne želite sebi priznati, pa sad odjednom boli kuk i vi sad mislite da je to došlo unutar mjesec, dva. Artroza kuka nastaje najčešće 5 do 10 godina i vi radite cijeli niz problema sami sebi da se ta situacija to abnormalno pogoršava. Jedan će dio biti prehrana, a drugi problemi ću vam reći nešto malo kasnije u ovoj emisiji. Ono što vam želim reći, prva namirnica će biti šećer. Kod osoba sa artrozom kuka šećer djeluje kao gorivo na upalu. Ono što je posebno opasno jest činjenica da se taj proces odvija tiho i postupno, jer šećer ne izaziva naglu, oštru bol koja bi vas odmah upozorila da nešto nije u redu. Umjesto toga, on iz dana u dan potiče nisku, kroničnu upalu u tijelu, a upravo je takva upala najveći neprijatelj hrskavice kuka. Hrskavica nema vlastite krvne žile i ovisi o okolini u kojoj se nalazi. I kada se ta okolina stalno upaljena, obnova se usporava. Prevedeno znači namirnice koje su bogate šećerom i kad njih jedete i jedete ih tako godinama, jedete ih desetljećima, one stvaraju kroničnu upalu niskog stupnja. To znači da vas pomalo nagriza vaš problem, ali vi dugog niza godina ne smatrate da je to problem. Jer vi jedete hranu bogatu šećerom sa 20, 30, 40 godina i odjednom artroza koljena sa 50. Kako se to dogodilo, vama to ništa nije jasno. Jer vam nijedna osoba nije u životu rekla da to može biti upravo radi enormnog gomilanja šećera u tijelu. Važno je razumjeti da se problem ne svodi samo na očite slatkiše. I većina ljudi pod šećerom i dalje razmišlja isključivo na kolače, torte i bombone. Ali stvarnost je puno neugodnija. Šećer se vrlo često unosi kroz voćne sokove iz tetrapaka, koje mnogi smatraju zdravima, kroz ledene čajeve, gazirana pića, energetske napitke ili kroz kavu za van, sa aromama, sirupima ili zaslađenim mlijekom. I tu su i čokoladni namazi, pahuljice za doručak, voćni jogurti, mliječni deserti, te gotovi umaci poput kečapa, barbecue sosa koji se često dodaju svakom mesatom obroku. Problem je u tome što se sve te namirnice doživljavaju kao normalni dio svakodnevice i to ono što su nama industrije prehrane fenomenalno napravile. Dakle, nama filuju svaki dan desetljećima ovu vrstu hrane jer oni itekako dobro znaju, jer oni to izučavaju puno više nego mi, da određene vrste kemikalije vama čine veliku ovisnost u toj prehrani, a govorimo specijalno o šećeru. Što ga više jedete, više ga želite jesti, a druga stvar je fenomenalna i jeftino, brzo i što je najveća stvar u svemu tome je profit. Što je veća profit je fenomenalna, a jedan nus produkt svega toga je još jedan genijalna stvar je abnormalno povećanje broja bolesnih osoba za njih nekoliko desetljeća. I to vam niko ne govori i ovaj video zapis koji ja vama sada stavljam, vidjet ćete ga u 1 do 2 dana, inače se obrisati putem interneta i više ga nitko nikada neće vidjeti. Jer ovakve vrste informacija da je hrana jedan od glavnih uzroka artroze kuka vi jednostavno ne smijete znati. Ajde molim vas dolje ispod video zapisa, pišite mi moji dragi gledatelji koliko ste slatkih namirnica, sokova ili ono što sam nabrao pojeli recimo u ovome tjednu. Ajde molim vas dolje ispod video zapisa pišite. Idemo na drugu katastrofalnu informaciju, to će biti bijelo brašno. Bijelo brašno u tijelu se ponaša gotovo identično kao rafinirani šećer, iako ga većina ljudi doživljava kao normalnu hranu. Kada se godinama konzumira u obliku bijeloga kruha, kifli, peciva, pice, sendviča, tjestenine, bureka, listnatoga tijesta, kroasana, palačinki, keksa, ono što stalno održava razinu glukoze u krvi povišenom, to je stalni metabolički pritisak koji nestaje i ograničen je samo na gušteraču ili tjelesnu težinu.
nego se prenosi na zglobove, osobito na kuk koji nosi veći dio opterećenja. Jer shvaćate, moji dragi gledatelji, ovo što vam danas pričam, to se smatra normalna prehrana modernog čovjeka. Koji nama nametnu ovu prehranu ako ovakve vrste namirnica prije 30 godina, 40 godina nitko nije jeo? A zapamtite ovo što mi danas jedemo, praktično 99% hrane prije 100 godina se uopće nije poznavalo. Kako je moguće da netko prije 100 godina nije znao ni šta je burek, ni šta je ćevap, ni šta je, ne znam, čokolada, to nije postojalo. I ljudi nikada nisu imali artrotske promjene. Jer su bili u jako malim problemima. A mi danas samo gomilamo ovu hranu, gomilamo tjelesnu težinu i hranimo upalo svakodnevnim konzumiranjem namirnica bijeloga brašna. Kod artroze kuka bijelo brašno djeluje kao tihi poticaj upale. I nećete osjetiti trenutnu reakciju nakon jednog obroka. Ali kad se takva prehrana ponavlja danima, mjesecima i godinama, tijelo ulazi u stanje kronične upale. I u tom stanju sinovijalna tekućina gubi kvalitetu. Hrskavica se slabije obnavlja, a mišići oko kuka postaju skloniji napetosti i slabijoj stabilizaciji. Kuk tada više ne klizi, nego je pod stalnim otporom. I mnogi ljudi sa artrozom kuka prepoznaju upravo ove obrasce. Jutarnja ukočenost koja traje dulje nego prije, bolj koja se javlja nakon duljeg sjedenja ili vožnje, osjećaj težine ili neelastičnosti u preponama, pa čak i nesigurnost prema prvom koraku. I umjesto da se poveže te simptome sa prehranom, oni se pripisuju godinama i istrošenosti. Koliko sam puta, moji dragi gledatelji, rekli, pa normalno, pa stari ste za Boga miloga, pa vi trebate imati artrozu koljena kuka. Stari ste, imaš 50 godina, vrijeme da tvoj kuk ostane katastrofa. A ja vam kažem nešto sasvim drugačije, to je 100% drugačije. Mi kada gledamo zadnjih 30 godina imamo jedan obrazac koji ja svakodnevno viđam u svojoj praksi. Puno puta sam rekao, ja vam 26 godina liječim pacijente specijalno od artrotskih promjena kuka. I možda sam 1000 osoba izliječio samo sa zdravim načinom života, zdravom prehranom i ciljanim prirodnim lijekovima. Još kad mi pacijenti dođu u ordinaciju, onda možemo dati fenomenalne medicinske metode koje se nazivaju fizikalna terapija u najmodernijim oblicima. I kada kombinirate zdrav život i ciljane prirodne lijekove, onda vi upalu uništavate. A što vi radite, moji dragi gledatelji, ako možete mi dolje ispod video zapisa komentirati kako ste vi liječili artrozu samoga kuka, ja ću vam dati 3 česte situacije, a vi izaberite koje je vama najbolje. Artroza kuka se liječi kemijskim tabletama za bolove, brufenima i slično. Druga stvar će biti kemijske injekcije. Koliko ste puta dobili i hijaluronsku injekciju, ovu injekciju, drugu injekciju koja je vama ušla u koljeno i smanjila vam osjet boli, ali ona se opet vratila nakon mjesec, 2, tjedan, 2, 3, a vama sve gore. Kemijske tablete, injekcije i kada ste završili na operacijama. Ajde dolje ispod video zapisa komentirajte koji je vaš omiljeni način liječenja artroze kuka. Evo vam treća informacija koja će biti nevjerojatno bitna, a to će biti industrijska biljna ulja, koje su jedan od najpodcijenjenijih, ali i najupornijih sabotera zdravlja kukova. I problem nije samo u tome što su masnoće, nego u načinu koji su proizvedene. I te kemijski obrađene i korištene. One se nalaze gotovo svugdje u prženoj hrani, fast foodu, pekarskim proizvodima, gotovim jelima, smrznutim obrovcima, grickalicama iz vrećice, čipsu, krekerima, margarenima, majonezama, industrijskim umacima. I upravo to svakodnevna prisutnost čini ih posebno opasnima kod osobe s artrozom kuka. I kada se ta ulja zagrijavaju, a to se događa gotovo uvijek tijekom industrijske pripreme hrane, dolaze do njihove kemijske nestabilnosti. I da ovo možda jednostavno shvatite, masnoće se isto tako nalaze u omiljenim hranama koje mi jedemo svaki božji dan. I mi smo ove masnoće uveli ovako masovno prije 20-30 godina, možda još malo i više. I to ono kada vidite, kad gledam kroz moju ordinaciju, pogledam kroz prozor, svake minute prolazi dostava na nekakvom motoru, vozilu, sa brzom hranom. Samo što je više moguće brze hrane. Peciva, hamburgere, ćevapi, kebabi, kako se već nazivaju. Što više toga, što bolje, što brže, jer ja kad dođem doma i ne želim ništa praviti zdravo za jesti, jel tako? Ja želim naručiti dostavu i onda će meni dostava donijeti nešto izvanredno dobro za mene. Onda imate dostavne službe, imate restorane brze hrane, sve je krcato. Evo ja gledam kod sebe u Hrvatskoj, ne postoji dućan ili shopping centar koji nije kontinuirano krcat sa osobama unutar radnog vremena. Svi su dućani puni, svi shopping centri puni, to je apsolutno nevjerojatno.
I onda se pitamo zašto je masovan porast svih mogućih bolesti modernog čovjeka, a to će biti loša prehrana desetljećima u kojima nitko ne vjeruje. Ono što možemo reći, kod mnogih osoba s artrozom kuka, dan nakon obroka bogatih masnoćama javlja se vrlo karakterističan obrazac. I bol nije nužno oštra, ali se javlja osjećaj pritiska duboko u zglobu. I poseban problem je što je prerađena mesa često dio brzih rješenja u svakodnevnici, jer svendić, gotovi obrok, nešto na brzinu između obaveza i tako iz dana u dan, i onda imamo problema velikoga tipa. I tu se u svu tu priču morate apsolutno razmišljati da imamo visoko prerađeno meso koje je katastrofa upalno za naš organizam. Kobasice, slanine, šunke, hamburgeri, šta god, mi to masovno jedemo. I to se, rekao sam vam puno puta. I još možda zadnju stvar što ne želim zapravo zaboraviti reći za danas. Artrozu kuka vam rapidno uništava jedenje prerađenih mliječnih proizvoda. I to su ovi mliječni proizvodi koji vidite u dućanima. Ako vi ne shvaćate što znači prerađeno, koje sam rekao tisućama puta, to znači da tijekom proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, proizvoda na bazi peciva, bijeloga brašna, šećera i slično, konzervi ili kako god, vi tokom proizvodnje stavljate stotine kemikalija u taj proizvod, koji bi trebao imati jedan ili dvije supstance. On danas ima stotine kemikalija koje njemu održavaju dugi vijek trajanja, konzervanse, umjetna bojila, i da ne kažem, kao što sam na početku rekao, ključ je da vi to obožavate jesti, da postanete ovisnici o takvoj vrsti prehrane, jer onda tako mi zarađujemo onda. Mi što vi više toga jedete, industrija najviše zarađuje. Nitko ne vjeruje od vas. I onda što se događa? Ja ću opet reći iz mog svakodnevnog života. Niko u životu vam nikad nije rekao da je problem u prehrani. Jedan od glavnih razloga zašto vaša artroza koljena će biti rapidno gore, bit će prehrana. Jer nitko ne vjeruje da je ta prehrana nešto loše. A ja vam kažem da je to 100% činjenica. Vi možete upalu u vašu kuku hraniti zdravom prehranom pa smanjivati upalu, ili možete kontinuirano povećavati upalu. I svi koji se sada pitate šta ću ja za Boga miloga jesti, vi ste u najgoremu problemu, jer vi ne znate što je zdrava prehrana. Zašto bi vi svaki dan jeli nešto zdravo na bazi voća, povrća i skroz si dajete razloge zašto vi to ne trebate jesti? I još jedna stvar, zašto toliko puta dnevno jedete? Ajde neka mi neko objasni. Ko je nas naučio da minimalno trebamo jesti 3 puta dnevno i onda još jesti 2 među obroka? Ko? Doručak, ručak, večera, među obroci, svaka 2 do 3 sata mi moramo nešto jesti. I zašto smo mi gladni svakih 2 do 3 sata? Ili 4 sata? Ajde malo, molim vas, razmišljajte gdje se mi nalazimo. Svi vi koji zatvarate oči i kažete da to ništa nije istina, mi imamo se žao. Jer ćete mi doći jednog dana u moju ordinaciju i onda ćete tražiti pomoć kada bude sve najgore od najgoreg. Loša prehrana, prekomjerna tjelesna težina, i onda idete gutanje enormne količine lijekova godinama, injekcija godinama, i kad trebate ići na operaciju kuka, onda kažete, dođete u moju praksu, Mario sada pomaži. A gdje ste svi bili kada se to moglo riješiti? Što dublje ulazite u problem, i zapamtite još jednu stvar, što dublje ulazite u problem, vi ćete kasnije teže se izliječiti. Znači ćete doći na jednu fazu kada nikada nećete moći izliječiti ovaj problem. Vama vrijeme nije prijatelj. I ne postoje brza i jednostavna fiks rješenja. Ne postoji tableta, ne postoji krema, ne postoji injekcija koja će vama izliječiti problem. A vi i dalje vjerujete da to postoji. I dalje hranite te industrije koje na vama zarađuju nenormalnu količinu novaca. Nije problem. Samo jedite što vam padne na pamet, gutajte što vam je padne na pamet, i onda se nemojte čuditi kad završite na operaciji kuka, i onda ćete sljedeći zadnjih svojih, 7, 8, 10 godina života provesti kao invalid. A sve ste to mogli popraviti kada je bilo vrijeme. I ako vam niko to ne kaže, meni je žao, moji dragi gledatelji. Još jedna informacija, artroza kuka se ne rješava preko noći, ali se može usporiti i stabilizirati kad se razumiju pravi uzroci. I hrana ovdje nije neprijatelj, ali može biti ozbiljan tihi saveznik, ili može vas tiho rušiti. Ono što je bitno reći za sve vaše probleme, ja bih vam uvijek volio da vi meni iskomentirate dolje ispod videozapisa koja je, recimo, vaša svakodnevna prehrana. Ajde, komentirajte, budite iskreni, imate artrozu kuka, što vi svaki dan jedete, ajde napišite dolje ispod videozapisa.
Svi vi koji želite saznati još puno više o artrozi kuka i o najboljim, recimo, izvanrednim načinima prirodnog liječenja, imate ovaj video pored mene, pogledajte ga pa saznate kako se to može liječiti, a vi koji želite, naravno, ovo usvojite kao moja dobronamjerna savjet ili ga nemojte i dalje radite po svome. Moji dragi gledatelji, hvala što me pratite, Bog vas blagoslovio, mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav!